tan 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 pa tan ta ta. So diretso yun ha. Pag ganun dag 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 dag. Ano pa rin ganun? Ha? Oh, ito lang. Oh. Tak tak tak. Ay. Tak 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 tak. Oh, wala tayong maikaroon ngayon ano. Tapos, Dan 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 dan. kanan, kaliwa. Kanan ay po. Ayan na. Tak 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 Nakalimutan ko. tak 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 bang. Tan 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 bang bang tan 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 tan. Ulit. Saan ang tembok ito? Kasi dito tayo nag... Ano eh? Da, Dan, dan, dan. Dito kayo ball, pa dito, tapos dito. Tatlong ano yan eh? Ulit, ulit. Hindi makapag ano. Headbang. Sapa. Hindi lang kasi talaga eh. Ulit. Putol din yan. Ano na yung putol-putol na lang? Ay, pumatit ko pa. Sige na lang natin. Putol-putol na lang. Di ba naman ang binigay ko na no? Binigay na kita. Iba ka rin ba? Laki na ng mapa ko. Eh, hindi ako nag-book sa FB. Hindi ko research ako to. Kanya-kanyang kabal ah. Ayun nga, sinahapon ko. Kanya-kanyang lang yan. Ayaw ko ulit. Dito na tayo sabay-sabay. Dito na tayo sabay-sabay. Sabay, kung mga ano. Ulit. 5, 6. Sa luwa talaga. Punyetang kaliwa. Oh? Hiya! Hiya! Gago. 5, 6, 7, 7, 8. Naku, panghirang naman boy. Ano ba yun? 5, 6, 7, 8. Mali na naman ako. Pagka ng dalawang ganito. Bakit sila ko? 5, 6, 7, 8. 10, 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 10. Dito tayo. 10, 10, 10. Wala kang bilang. Oo nga, ito nga. 10, 10. 10, 10, 10. Ito. 5, 6, 7, 8. Then, 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 then. Aangat. Tat, 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 tat. Eh, kasi kain tayo dito eh, malamang. Tat, 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 Da, tat. da. Hindi, ano yun na marami ah. Isa lang. Parang isa lang ako eh. Pak. 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 Ganon. Parang isa lang. Parang mababa. Pak. Tapos, gano'n na. Tananan, tananan. Ten, ten, ten. Alright? Yeah! Oo, ulit. Sa ganun, sa hilan-hilan mo niya itang kaliwa ka talaga. Hayop na. Sasayaw talaga yung may hindi. 5, 6, 7, 8. Tak, 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 ten, ten, ding, right? Yeah! Dan, 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 dan. Ako sa inyo eh, ganun daw pag ko inaanta. Dan. Yeah! Alam mo,
Ha? Kasi ito yung perfect. Wala na ba tayong kalimutan? Ha? Wala na, yun na. Yun na yun na. Simulan natin sa'yo.